Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। इधर रवानी खारवा प्रमाण दाना वर्षा बना 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 बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। हालेलुया, शबरा बरा 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 यल्ला रबानी खाला रबानी आला रबानी दारा बन दाला रबाना दारा बन दाला रबाना। ते प्रभु द्वारे महान करो दर दर्शन चढ़ तू काम में मंगल को दर्शन दापे परमेश्वर। तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु का नाम और दया करो, यीशु का नाम और दया करो, यीशु का नाम और दया करो। प्रभु यीशु को बहुमूल्य रक्त रामन धोत परिशुद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा बाबा शबरी खाला रवानी दारा बंदा दारा। पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई ओ प्रभु तुम्हारा सेवा भजन क्रिया पाई एवं गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर सदा पाई दया कर मन को। हालेलुया। सब प्रकार प्रार्थना निवेदन मध्य सर्वदा आत्मा को साहाय्य करिया पाई तुम्हें साहाय्य करो प्रभु। जानो कौन प्रार्थना करिया उचित आमने जानना मात्र आत्मा को धन आत्मा दरे अमान को निमंते निवेदन करंती ईश्वरं को इच्छा अनुसार साधुमान को निमंते निवेदन करंती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उदाराबानी खारा वर्षाबारी कुलाराबाना दाराबाना दाराबाना आओ मध्य सेही सत्यमात्मा सब सत्यरामान को प्रवेश करिथांती। उदाराबानी खारा वत्रमान कारबाना दाराबा धन्य जे समान को दुर्बल करे साहाय्य करथांती। प्रभु तुम नाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दूजो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा वर्षाबारा बारा बंदाराबा तुम्हारा लोकमान को तुम्हें अनाथ कर छाड़ी करो नहीं मात्र पिता को अनुरोध करो आओ प्रभु पवित्र आत्मा को प्रेरण करवा निमंते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एवं से पवित्र आत्मा ए पर्यंत जगत रही तुम लोक मानकर प्रभु साहाय्य उपकार करते सर्व प्रकार भाव। हालेलुया। ईरावश्यवानी खाला रवानी दारा बंदाला रवा तेणु से आत्मा को ग्रहण कर आवश्यक और प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर दया करो ओ प्रभु। जगतपति अविश्वास मान जो ज्ञान चुप अंध रखी जबरी प्रसन्न हुए तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु। तरे प्रत्येक तुम विश्वास करेंगे आ प्रभु विनष्ट न अनंत जीवन प्राप्त हे। आम मंडली समूह तुम्हें अनुग्रह कर तुम ठारे स्थिर रहा निमंते प्रत्येक तुम्हें साहाय्य करू। काराबानी खारा मात्र माने काराबा उरावश्याबारी बालाबारा बंदाला रबानी खारा बंदाला आवान करो सावधान सब तुम निकट सुधाई हो प्रभु। यीशु का नाम और यीशु का नाम और यीशु का नाम दया करो। तुम आत्मांग्र कार्य बहुल भाव में सर्वत्र तुम्हें साधन करो। हालेलुया। यीशु का नाम और दया करो, दया करो। पवित्र आत्मांग्र आनंद मन को तुम्हें दान करो। अभिषेक हेतु ज्वाली विनष्ट हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु यीशु का नाम और प्रार्थना करो।
विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा मैं तेरी स्तुति करूंगा विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा मैं तेरी स्तुति करुणा से भुला जाऊं और मुझे संभालता है और मुझे संभालता है इसलिए मैं तुझको खोजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा मैं तेरी स्तुति करूंगा मैं तेरे प्रेम से प्रभु कितने बार भूल गया कितने ही बार भूल गया पर जब मेरे पास आया तूने मुझे सब दिया विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा तू मेरा साथ साथी बना विश्वास योग्य प्रभु तू विश्वास योग्य मेरा प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा मैं तेरी स्तुति करूंगा विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा मैं तेरी स्तुति Sabar Maria Lora Mani Karamanda Lora Mana Lora Mana Lora Mana Lora Mana Lora Mana Holy 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 सबर बर 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 Holy 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 धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु Urabakrmani kalaramani bara 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 bandalla rama Urabandalla rabana bara 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 bandalla rama Urabandalla rabani bara 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 bandalla rama Holy 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 Dhanya 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 Tumarama dhanya Tumarama dhanya Tumarama dhanya Tumarama dhanya Tumarama dhanya Tumarama Udaravani Kharavashabari Kularavani Andaravani Dharavani Andaravani Urabandalla rabana bara 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 Urabatramani Dharavani 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 Urabashabari Vallaravani bara 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 bara
Uravatramani Kalaramani Biri 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 Bara 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 Volley 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 Holy, 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 holy. Dhanya, 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 tumanama, dhanya, tumanama, dhanya, tumanama. Udaramani, Karavashabari, Kalaramana, Daramana, Daramana, Daramana. Udavashabara, bara, 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, Jesus, dhanya, Jesus, dhanya, Jesus, dhanya, Jesus, dhanya, Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tora Pitaramar, Dhanya, Tora Pitaramar, Dhanya, Tora Pitaramar, Dhanya, Tora Pitaramar. Oh Lord, how much, 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 how much. Uravatramani Kalaramani, Biri 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 Bara 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 Bara. Udaramana Bara Bara Bandal, Ramana Bara 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 Bandal. Sivara Bara 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 Bandal. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, Hoshana Ramani, Kala Ramani, Daramani, Kala Ramana, Bara 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 Bara. Udaramani, Bara 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 Bandala, Ramana, Bara 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 Bandala, Ramana, Daramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Lord, how much, 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 oh Lord. Hallelujah. Taravasha bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Idaramani Karavangala Ramana Daravangala Ramana bara 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 bara. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, धन्यवाद। और पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Holy, 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 holy. Ura ba 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 ra ba ra ba ra ba. Udaramani kharava shabara khalamani kharava. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uraba shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, blessed friend. I surrender. Hallelujah, God, glory to God. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy God. Let me feel Holy Spirit. धन्यवाद, 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 glory.
Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 Allah Rabbani khala Rabbana daraban Allah Rabbana daraban. धन्यवाद 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 तुम्हारा पैसा नाम और धन्यवाद तुम्हारा पैसा नाम और धन्यवाद तुम्हारा पैसा नाम और तुम्हारा पैसा नाम और धन्यवाद 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 होली 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 सबर बर 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 बड़ी अल्लाह रबानी खाला रबानी दारा बंद अल्लाह रबा धन्यवाद जीसु 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 उदारबनी कारवत्र मन करबंदल रबन दरबंदल रबन दरबंदल रबन दरबंदल सबर बरी अल्लाह रबन दरबंदल रबन दरबंदल रबन दरबंदल रबन इधर बनी कारबंदल रबन दरबंदल रबनी दरबंदल रबन दरबंदल रबनी कारबंदल रबा सिबिरी बिरी बिरी बंदल रबन दरबंदल रबन कारबंदल रबा Hallelujah, 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 hallelujah. Sibera kala rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 banda rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda. Sibara kala rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kala rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabba. Sibara kala rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda. Holy, 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 holy. Sabara kabani adarabani kharabanda larabana darabanda larabana. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Sabari kalmara bara batra mane dara basha bara 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 mangala. Holy, 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 holy. Jisum ka naam daya karo, Jisum ka naam daya karo. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Udara mani khara batra mane alara mane dara mandala raba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jaro ichha bhi prarthana karo.
दिन प्रतिदिन तुम निकट प्रभु तुम संपूर्ण प्रभु तुम्हें मान लो तो प्रभु
समय मध्य तुम हस्ता दो प्रभु तुम्हें जो प्रकार इच्छा करते तुम्हें सही प्रकार तुम वाक्य तुम्हें दे प्रभु ओ तुम्हें हमको पता हो से वाक्य निजस्व कर प्रभु हमन को जीवन के प्रकार तुम दृष्टि भूमि में रखा दो से प्रकार कर्म के प्रकार मन करे प्रकार को ये दिन मते तुम क्षमा करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारो समस्त तुम पाप तुम्हें क्षमा करो जहां वाक्य से समस्त तुम प्रदान करो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारो प्राण प्रकार के प्रभु यीशु का नाम में मांगो छी प्रथम राजावली 17 पर्वर 1 ରୁ 6 पद जाए पढ़ुची अनंतर गिलियदर प्रवासी तिस्बी एलियो आहबू कहले मु जहां को साक्षात रे छिड़ा हेउछि से इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे एई केतक वर्ष काकर की दृष्टि पड़िबो नाही केवल मो वाक्यानुसार हेबो एउतारे तांको निकट सदाप्रभुर एई वाक्य उपस्थित रहा यथा तुमे एठाउ जाई पूर्व दिग को फेरी जर्दन सम्मुखस्थ करित नदी निकट रे आपना को लुचाओ से स्थान रे तुमे नदी रु पान करिवो तुमको खाद्य जोगाइवा पई आम्भे काक मानकु आज्ञा दियछु तोरे से जाई सदाप्रभु वाक्यानुसार कर्म कले से जर्दन सम्मुखस्थ करित नदी निकट को जाई बास करे पुरी काक माने प्रातः काल रे रोटी और मांस पुरी संध्या बेले रोटी और मांस तांको पई आनिले आउ से नदी रु पान पुणी देश रे वृष्टि नहिबारु किछि काल तारे नदी शुष्क हो आउ तापरे मध्य 8-9 पद लिखा अनंतर तांको निकट सदाप्रभुଙ୍କର एई वाक्य उपस्थित हला यथा उठ सीदोन रो सारिफत को जाई सेठारे बास कर देखो आम्भे सेठा स्थित एक विधवा स्त्री की तुमको प्रतिपोषण करिया पई आज्ञा देइछु गोटे विशेष कथा एथरे लक्ष्य करिवार अछि प्रभुଙ୍କ लोकमानकु प्रभुଙ୍କର वाक्य अनुसार तांगर आज्ञा अनुसार कार्य करने को हम तेरे सेमानको पई प्रभु कार्य कर गभीर भाव में चिंता करने दरकार कारण अनेक समय ये चिंताधारा बड़ हालुका भाव में अनेक कर जो देश में दुर्भिक्ष होची वृष्टि नहीं जाको पुस्तक लिखाई 3.5 वर्ष पर्यंत वृष्टि है एत दीर्घ दिन आते प्रभुंर असाध्य किसी ना जो एलियो थिले से जगह से रही था घर को आउ से प्रभु जदि से काक मान पठाऊँ पठे था से घरे रही खावाई कुआई था कारण गोटे विषय मन आसे भावु जे प्रभुंर वाक्य भितर अनेक किसी विषय अच्छे से वाक्य विषय ही बहुत सावधान सहित चिंता न कले पूरा मनीष भ्रांत होमती पाउल कहते पाउल विषय आदर कहते जे एपरी विषय गंभीर विषय मान लेखार सब रही बुझा कष्ट अनेक निज निजर विनाश निमंते तर विकृत अर्थ कर से निमंते पाउल तिमोथी कहले सत्यवाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार कर शिक्षा अकृत्रिम भाव प्रकाश प्रभु सहित गभीर भाव में संपर्क जदि आम न रखु एवं प्रभु जदि आम को कथा न कहती रेवलेशन द्वारा
प्रकाशन द्वारा ताले निश्चय आम भ्रांत हो कारण ईश्वर वाक्य को लेकिन शैतान जीशु को परीक्षा करथिला आईला तो मंदिर चूड़ उपर तुम डेई पड़ मंदिर चूड़ार जेहेतु लिखा अच्छी ईश्वर दूत मान को आज्ञा देवे तुम विषय से तुमको स्वहस्त धरवे जेपरी तुम चरण पत्थर में बाजब ना बाइबल तो लिखाई कारण शैतान केमती व्यवहार कला मात्र जीशु कौन कह हाँ हाँ तो लिखा अच्छी मुझे पड़ी दूत मैंने उद्धार से जीशु कले ना शैतान को कहले जे आउ लिखा अच्छी प्रभु अपना ईश्वर को परीक्षा कर तेणु वाक्य किपरि गभीर भाव में जानवा आवश्यक यही समय एलियों प्रति जहाँ प्रभु आउ जो गोटे कथा कले से गोटे द्वंद्वपूर्ण लगुच कारण ए तीन पदरे लिखा हो प्रथम राजावली 17 पर्व 3 पदरे यथा तुम्हें एठारू जाई पूर्व दिग को फेरी जर्दन सम्मुखस्थ करित नदी निकटरे अपना को लुचाओ जोटा कहले लुचा किए लुचिब जे भय करे से लुचिब ताले क्या भय कर मनीष मान ताले मनीष कौन प्रभु को लोक मान मनीष मान को भय करने कथा किंतु ये तो लुचा कहीं जो आहाब राजा सम्मुख इस्राएल राजा आहाब सम्मुख एलियो एपरी कहले मुझे कहूँ से अनुसार हम काकर भी पड़ो ना केतेक वर्ष काकर की वृष्टि पड़ो ना केवल मो वाक्यानुसार कारण जो अनावृष्टि है दुर्भिक्ष है से आहाब राजा बद्ध करने से चेष्टा करे सबुआड़े पठेर लोक मान धरिक आनिले बद्ध करा से परमेश्वर कहले तुम्हें आपना को लुचा तो यहाँ प्रभु कौन लुचिया को चाहती प्रभु कौन रक्षा करें हाथ अनेक समय आम से प्रकार ना ना मुझे मोर जीवन मो प्रभु को भय करे प्रेम करे बाइबल लिखा अच्छी जो मैंने प्रभु को भय करते दूत से चारिड़े छाणी को रक्षा कर सिंहगर तो प्रभु दानव को रक्षा कले तो कहीं प्रभु मत रक्षा करेंगे ना अग्निकुंडरू से तीन जुबान को रक्षा कले मत कहीं मो परिवार को रक्षा आम कड़े जीवा आम ये प्रार्थना करिया पुणी ये लिखा अच्छी मैथ्यू 18:18 पृथ्वी जहाँ सब बंद कर बांध स्वर्ग में बंद हो बंधाई जहाँ पृथ्वी मुक्त हो स्वर्ग में मुक्त कारण मुझे प्रार्थना करी निज को घर द्वारा को बांधुची शत्रु शैतान के भीतर आसना आउ गोटे विषय चिंता कर इलिशा समर कथा इलिशा भविष्य वक्ता से दोथन अच्छा बोली से राम राजा जानिले सैन्य सामंत पठेले धरिकान से सब आमर आउ भीतर कथा सब गुप्त विषय प्रकाश कर दौरान तेना आम युद्ध सफल हो पार धरने सैन्य मान जो आसिले से इलिशा दास से जाकि देखिले आउ घर छात पर देखिले कहले ना देखु सैन्य मान सब ए नगर को चारिड़े फेरिकी अच्छा तो कौन करवा जो इलिशा प्रभु ये जुबालक चक्षु खोली दियो आउ से देखला पर्वत चतुर्दिग सबरे नगर चतुर्दिग था पर्वत अग्निम रथरे परिपूर्ण था संगीत आम संगीत बेसी ता छड़ा से कहले प्रभु निकट आउ से कहले प्रभु एमान को अंधता द्वारा आघात कर समस्त सैन्य मान अंध भाई मुझे करी मो जो विपद समस्या मुझे अंधता द्वारा आघात कर सेमिति ना प्रभु को इच्छा जदि आम न बुझु धर्मशास्त्र द्वारा भ्रांत हो बाइबल पढ़ी जहाँ मैंने जाणु बुझलु यहाँ ही ईश्वर वाक्य कहवाटा ठीक विषय ना कारण प्रभु जीशु अनेक कथा लोक शिक्षा देते से बुझु नथिले शुणव किंतु बुझब ना देखो किंतु किसी तुम जापर ना
ଏପରି କଥା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲେଖା ଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ତାପରେ ଆହୁରି କହିଲେ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତମକୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ତମେ ପାଇବ ତାହା ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଆଉ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଇବେଲଟା ପଢିଦେଇକି ହଁ ଏଇଟା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ହଁ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ନହେଲେ ଲେଖା ଅଛି ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତା ଆମର ନିର୍ବୋଧତା, ଫୁଲିଶନେସ୍, ମୂର୍ଖତା ଆମର ସେଟା ପୁରା ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। କିପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଟା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କଣ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଲିୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଠାରେ ଭୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ସକଳ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଆଦିକର୍ତ୍ତା। କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁ ଆସିଲେ ସେ ରାତିରେ, ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ? ନାଜୁରେତ ଯୀଶୁ। ମୁଁ ହିଁ ସେ। ସେମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ହଟି ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ମାତ୍ର ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ସେ ମତେ ନେଇଯାଅ। ବାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ନେଲେ। କେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଗଲା ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଲା, ଯେପରିକି ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଆମର ଉପକାର ହବ। ଏଲିୟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କରିତ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ଯାଇକି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ, ଆଉ ତାପରେ କଣ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ନଦୀରୁ ପାନ କରିବ ଓ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଲୋକ, ତୁମ ଦାସ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସବୁବେଳେ ତୁମ କାମ କରିକି ଆସୁଛି। କହିଛ ମାଗ ଦିଆଯିବ, ତମେ ମାଗୁଛ ମତେ ଦିଅ, ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରି ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କୋଉ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କରି ନଦୀକୁ ଯିବା ମାନେ ନିହାତି ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ। ଏ ନଦୀ ପାଖରେ କିଏ ଥିବ? ଏଇ ନଦୀରେ ପୁଣି ଲୁଚିବାକୁ ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ବି ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ। ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ତ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ, ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ଗୀତ ସଂହିତା 32:7 ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଅ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ତୁମେ ପାନ କରିବ ନଦୀରୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛୁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତି ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିପରି ସେ ଶେଷରେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଜିହୋଭା ଜିରି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଏପରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ପରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମତେ ଦେଲେ। କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ବିଶେଷ ମୋର ପରିଚିତ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ତ କଣ କରିବାକୁ ରହିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ତେବେ କିଛି ଦିନ ଏପରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ କଣ ସେଇ ଜିହୋଭା ଜିରି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ କିପରି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡଟା ଜିହୋଭା ଜିରି ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଆତ୍ମାରେ
ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କଲି, ଖୁସି ହେଲି, କୃତଜ୍ଞ ହେଲି। ଜିହୋବା ଯିନି ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ହବ। ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତିକି କରିବା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରିବା। ସେମାନେ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବି ନାହିଁ। ସେଟା ଆମର ନିର୍বোଧତା। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଧନୀ ଘର ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅତି ସାଧାରଣ ବଢ଼େଇ କାମ ଯିଏ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋସେଫ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସେ ଗୃହରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଳିଛନ୍ତି, ପୋଷିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରଖିକି ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ସେଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିକି ଆସୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ସବୁ ହୁଏ। ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନେଇକି ସବୁ କରାଯାଏ, ହାଇସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ସେଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିତେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ। ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବ, ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଟିବ, ବାହାରକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଲେ ହିଁ ତମେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ତାହା ଆଦୌ ଠିକ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ, ଯଦି ହବା ପାଇଁ ଭଲ କଥା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କରିବେ। ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିପାରିବନି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋସେଫ ସେ ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବେସର୍ବ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦାଉଦ ରାଜ ହେବା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଠିକ ସେ କରିବେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲ କି? ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଅନୁସାରେ ତମେ ଯେତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେତେ ପ୍ରଚାର କର, ଯାହା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଜଗତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ସେ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଖା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ତୁଷତୁଲ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ବାୟୁରେ ଚାଳିତ ତୁଷତୁଲ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଗଣା ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ହବ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ବେଳେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ମାନ କହିବେ, ଗୁହା ଭିତରେ ଯାଇ ଲୁଚେଇବେ, ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଆମକୁ ମାରିଦିଅ, ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନା। କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର। ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ନତ କରେ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଚିତ୍ରଣ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତରେ ନିଜକୁ ନତ କର। ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ସେ କିଏ ନିଜକୁ ନତ କରେ? ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ଯିବେ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଗିର୍ଜା, ଏଭଳି ଗିର୍ଜା କେବେ ଆସିବେନି। ଏ ଗୋଟେ ଘରଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା କଣ ଚର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିବାକୁ ହବ ନା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କାଲକାଟା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମତେ ବୁଲେଇକି ନେଲେ, କି ଉଚ୍ଚ ହେଇକି ଅଛି, କଣ ସେମିତିକା ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଉଠେଇକି ଦେଖିବାକୁ, କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସେଇଠୁ ସେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ এই প্রকার জেরুসালেমের মন্দিরକୁ শিষ্যମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖେ, କି ବୃହତ ପ୍ରସାଦ, କି ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଇଗଲେ, ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ବାହିକ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଯାହା ଜଗତର ଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା। ଜଗତରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ କର, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ କର, ଯାଇ ଆସ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ କିଛି ହିଁ ନୁହଁ। ତୁମେ ବରଂ ଲେଖା ହଉଛି ଲେସ୍ ଦାନ୍ ନାଥିଂ, କିଛି ନୁହରୁ ଆହୁରି ଲଘୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜିହୋବା ଯିରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜିହୋବା ଯିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ଖୁସି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠୁ
କେତେ କାରଣବଶତଃ ନିଜେ 3 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ରହିଲା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇପାରିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବୁକ ଧରିଛନ୍ତି, କେମିତି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମୋତେ ମାରିଲେ। ସେ ଚାବୁକରେ ଏକଦମ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଆମେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ। ସେୟା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବି, ନିଜେ ତ ଭଲ ରହିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାନ ଦେବି। ଏଇଟା ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ। ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବେ ବଡ଼ ଚାକିରି କର, ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କର, ଇନକମ୍ କର, ଭଲ ରୁହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାନ ଦିଅ, କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ସେପରି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଲିୟମ କହିଲେ ଯେ ସେଠିକି ଯାଇକି ତମେ ବାସ କରିବ, ଆଉ ସେଠି ତୁମକୁ କାକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ। ଆଉ କଣ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସେ କାକମାନେ ରୁଟି ଓ ମାଂସ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ରୁଟି ଓ ମାଂସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ନଦୀରୁ ପାନ। ମଣିଷକୁ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସକାଳ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି ଆଉ ମାଂସ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୁଟି ମାଂସ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଇବାର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁ, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସେଠି ମିଳୁନି। ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଖାଲି ରୁଟି ଆଉ ମାଂସ, ଖାଲି ରୁଟି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଥିବେ ସେ ସେଇଠି ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି? 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇନି, ତାମାନେ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୁଚେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। କେତେ ଦିନ, ଅଧା ଦିନ ବୋଧେ, ଅଧା 3.5 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନଦୀ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ସେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାସ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ସମୟ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି 2ଟା ଜାଗା ରହିଲେ, ଗୋଟେ କରିତ ନଦୀରେ, ଆଉ ତାପରେ ସାରିଫ ନଗରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ବିଧବା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ ସେଠିକି ଯାଅ। ସେଠି ଗଲେ ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ନଦୀରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ପାଣି ତ ଚାଲିଛି, କାକମାନେ ଯୋଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ରୁଟି ଭଜା ମାଂସ, ତାମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟାଇପର ଖାଦ୍ୟ, ଖାଲି ରୁଟି ଭଜା ମାଂସ, ଖାଲି ରୁଟି ଭଜା, ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗଲାବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପଣ ଥିଲା କଣ? ଆକାଶରୁ ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତ ଦିଅ। ସେଟା ତ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ମାନ୍ନା, ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ସେ ଥିଲା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ, କହିଲେ ଆମ ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରିଛି, ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା କହିକି, ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେଶ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଆମେ ନମ୍ର କରିବାକୁ ନମ୍ର ହଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ମନରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଭଲ ଘରଟିଏ ଦିଏ, ଅନେକ ବିଜାତି, ବିଧର୍ମୀ, ପାପୀ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ବାଡ଼ି କରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମନକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେବା ଭଜନ ସବୁ କରି ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ନାହିଁ? ଏମାନେ ଏତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ମନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହବ। ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେପରି ମଲା ପରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଥିଲା, ଭଲ ସୁଷମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ମଲା ପରେ ନରକ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଜାର ଭିକାରୀଟି, ସେ ଯାଇକି ପାରଦୀସରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିତେ হবে। ବାଇବେଲ ଲେଖା ତମ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ତରବର ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମାଗ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ। ତମେ ମାଗିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ଯାହା କହୁଛୁ କରିକି ନଦୀରେ ଯାଇ ଲୁଚାଅ, ଯେମିତି ଡରିକି ଭୟ କରିକି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ଛାଉଣି କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା। ଏଠି ତ ଏଲିୟଙ୍କ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ହେରୋଦ ରାଜା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ କଣ କହିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଆଉ ହେରୋଦ ଶିଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଶିଶୁ ତାର ମାଆକୁ ନେଇକି ନିଃଶବ୍ଦ ଶୋଇପ। ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେଠି। ଏଇଟା ବି କଣ ପ୍ରଭୁ ଡରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ସେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେରୁଛନ୍ତି, ଲାବନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ କରେ, ସାବଧାନ, ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଯାକୁ କିଛି କହିବା। ସେ କହିଲା ଦେଖ ମୋ ଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିନି, କାରଣ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କହିବନି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇକି, ସାବଧାନ, ସେ ଶିଶୁର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଡର ଭୟରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦୂତ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଦୂତଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡା ହେଇକି ଆଉ ବଡ ବଡ ପକ୍ଷ ଥାଇକି ମୁଖ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ତେଜାନ ଦେଖାଉଥିବ, ସେ ହେରୋଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦୂତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହୁଛି। ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଯେମିତି ଏଜରା ନିହେମିୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନେ ପ୍ରବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଗୃହ ବନେଇବେ ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନେବ। ସେ ରାଜା କଣ କର, ଯେତେ ଅଛ ମୋ ଦେଶରେ ଆଉ ସେ ଜିଉଦୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଅ, ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗୃହ ବନେଇବ, ରାଜକୋଷରୁ ସବୁ ଦିଆ ହବ। ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି କଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଶିଶୁ ତାର ମାଆକୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ବୁଝିବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ, କେତେ ଦିନ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦ ମରିଗଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ହେରୋଦ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଶିଶୁର ପ୍ରାଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ତମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସ। ଏମିତି କଥା ସେମାନେ ମରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିବ। ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ମିଶରରୁ ଆମର ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କାହିଁକି ମିଶରକୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ମିଶରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଲେ। ମିଶରକୁ ଯାଇକି ଆଉ କଣ ନା ଯୋସେଫ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ 400 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ପରେ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋସନ ପଦରେ ବାସ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ମାତ୍ର କର୍ମାନ୍ତର ଫଳ ସେ ଯୋଉ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ପଡେ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ପୁଣି ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଶର ବି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ତାର ପୂର୍ବାଭାସ ସ୍ୱରୂପେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠି ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ପଠା ହେବ। এই রাজা যদি তাকে বদ্ধ করিয়া ପାଇଁ চিন্তা କରିନଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠି ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇନଥାନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଛି, ନିଜେ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ତରବର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ମଣିଷର ପରାମର୍ଶ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚାଲିବା, ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଇଠି ତୁମକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆ ହବ ଖାଇବାକୁ। ସେ କରିନ୍ତି ନଦୀ ନିକଟରେ। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କୋଉ ଲୋକ ଯିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଯାଇ ବସିବ, ସେଠି ଚାକିରି ଅଛି ନା, ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ନା, କଣ କଣ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ କଣ, ସେ ତ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ତ କହୁଛି ଯେ ମୁଠିଏ ମଇଦା ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି, 2ଟା ପିଠା ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇକି ଆମେ ମରିବୁ। ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛ କଣ ଏଇଟା? ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମହାନ
तेणु आम प्रभुंर कौन इच्छा आम बुझी कार्य कर से करित्र नदी निकट गले तापर जाकि से सारिफत गले 3.5 वर्ष यही प्रकार जड़े भविष्य वक्ता तांकर प्रचार कार्य इत्यादि किसी ना सेमती रही मु निज चिंता कर आज जो मत संपूर्ण 9 मास एवं गोटे दिन मोर असुस्थ आरंभ हो मो मन प्राण खाली व्याकुलित होची छटपट हो केमती मु शीघ्र बाहर के आम मंडल गुड़ा जी विभिन्न स्थान में प्रभुंर कार्य कर अनुग्रह कर प्रभु आस्ते आस्ते मत खोली शक्ति देते आस्ते आस्ते कार्य आरंभ कर गत काली पेटिन साइड जाइए देखिए हठात से बहुत खुशी हो गले भाई एत दिन पर आसिले बहुत बहुत समस्या गति कर इत्यादि आम बड़ चिंता थी प्रार्थना भी करूँ आउ कौन भाई आसीपारे ना हाँ कितु मो संपूर्ण मुक्त ना भी दुर्बलता से स्कूटी धरी आस्ते आस्ते आस दूर दूर को जाऊँ बाइक तो धरवाटा बर्तमान संभव ना मंडली को 6 मास थे जाए तेरे 9 मास होगा जापारे भी बहुत अपेक्षार अच्छा बहुत प्रार्थना भी कर मो नातीर कथा ही बारंबार मन पड़े अजा को कह संपूर्ण ठीक है बाहर ओवर कॉन्फिडेंस कह जमी से ओवर कॉन्फिडेंट ना मो शरीर कंडीशन मत देखी ना मो फ्रीली करें बाइक नहीं जापर कटक तो फ्री बाहर कर 300 किलोमीटर जाकि गले कौन गोटे जगह बसिक रही गोटे जगह गिर्जा करी मंडली गुड़ाक तो बुलवा वाक्य प्रचार सेमती भाव में कार्य कले जाए उत्साहित हे भल विश्वासी माने स्ट्रंग बिलीवर माने सेहीपरि भाव में से शिक्षा प्रचार कर उत्साहित करने पड़ो शरीर प्राण आत्मा पूरा ठीक रहा पड़ो जानुची जे कौन एत दिन है मत भी प्रभु कथा एलियो अनेक वर्ष पूर्व से प्रेमता बेहरा कही एलियो विश्वस्त थे काउर भाव मैंने से मो भर चलीगला जमती मत भी से एलियो परी हवा पड़ो भर को नहीं गली तेणु कार्यकारी वेतन योग्य कौन से संस्थार मिसापी चिंता करा चाकरी कर हम तुम कम कर प्रभु तुम आवश्यकता जोगे भर को नहीं गली कारण सत्य पक्ष में बहुत उद्योगी थी नाई भल पेंटिकल संस्था गुड़ा बड़ बड़ संस्था गुड़ा इंटरनेशनल कर संस्था गुड़ा कार्य करने भल सुযোগ था बहुत यही समय बहुत भल अवस्था निज घर था खोलिकी मत कहला कटक आप एस्टाब्लीश होते आपण अंडर बहुत लोग काम करने देश विदेश जाऊँ सब कम से सरे प्रभु मत कौन कह ये सब जहाँ कल काठ की घास की क्षण पड़ी जाऊँ कौन प्रभु की इच्छा था तुम कथार पढ़ल तुम सुविवेचना राउजी पढ़ल एमती प्रभुकर कार्य बेसी कर स्टाटस मेंटेन करने इच्छा कल प्रभु इच्छा अनुसार तुम कर कि लाभ हम से कार्य कर प्रत्याख्यान कली एपरी अनेक विषय तेणु मुझे जमीती अच्छी जो अवस्था अच्छी ताहा प्रभु इच्छा अनुसार मुझे प्रभु मत ये चाहिए ये स्टैंडर्ड रखापी तेना से स्टैंडर्ड रही जमी प्रभु चाहिए सेमती रही दाऊद थरे कहले या ठारू ही मु आहरी लघु हेबी से प्रकार से वाक्य भी पढ़ी मो मन भर अच्छे जब प्रभु चाहिए ये स्टैंडर्ड आहरी तलू जावा ओके ठीक अच्छे सब विषय को कंट्रोल करके चली प्रभु को इच्छा बाहर जी नित्य नित्य मोर प्रार्थना समस्त विषय तुम इच्छा साधन कर तुम मनर मत लोक 100 रु 100 गोटे मध्य उणा हम ना मो निज इच्छा हम ना सब तुम इच्छा जो दुर्बल हो जाए मत साहय कर दया मुझे चाहूँगी 100 को 100 कर अनेक विषय करके आसूँ जदि कूड़ा न पार्टी से मत तुम साहय कर तबे प्रभु नाम धन्यवाद एत दूर श्रृंखला मध्य कंट्रोल गति करुच्ची प्रभुकर सभा कर प्रभुकर कार्य को जहाँ प्रभुकर वाक्य अनुमोदित प्रभु लोक मान प्रभु की इच्छा सब करने को हम चारिड़े बुली प्रभु कार्य अच्छे सत कथा एटा नहीं आम ना प्रभुकर कार्य जो दिन प्रभु आमको नहीं जाए एलियो इलिसाई चलीगले पीतर पाउलो चलीगले भविष्य वक्ता मैंने सब चलीगले आश्रमी पुनर्बार कार्य करवा अन्य कार्य कर प्रभु जहाँ चाहूँ मु ना हम ना ये चिंताधारा भूल विषय आमको प्रभु की इच्छा बुझे कार्य करवा जहाँ
मनुष्य माने सहजरे ग्रहण करें ना। मात्र आमको प्रभु इच्छा जानी तदनुसार कार्य कले प्रभु आम संगे रे से जहाँ चाहते आम ताहा घटो। जब दाऊद कहले सदापुर मोर प्रतिपालक मोर अभाव हम ना, एलियंर अभाव है ना। गाँव मैंने खाइबा आणिक दौरान सकाल संध्यारे जी विभिन्न भेराइटी खाद्य मिलूना जहाँ दौरान जदि प्रभु चाहते आमको तारी भितर रहा प्रकृति भाविले चिंता कले गोटे विशेष कथा 40 वर्ष खाली माना खाऊँ मांस का बहुत इच्छा कले मांस दिहला प्रभु देले किंतु से विरक्ति से प्रकार अभियोग करते दंड भी आसला मृत्युदंड आसला जहाँ खाइबा को दे जमी जगह रहा जमी रोजगार बाट देखिए चाकरी की व्यवसाय की प्रमुख कार्य जमी प्रभु चाहती आम को सेपरी करने हम कारण गोटे दृष्टि चिंता कले यथार्थ कहीं लिखाई जे तुम्हें निजे निजर नुह विशेष मूल्य किणा जाइछ एथिपाई तुमर शरीर आत्मा प्रभुंर गौरव कर आमको प्रभु की इच्छा साधन करने प्रभु जीशु कहले मोर निज इच्छा साधन करने स्वर्गस्थ पितांगर इच्छा मुझे साधन करना जदि नाना समस्या सम्मुखीन हो काले आम प्रभु की इच्छा प्रभु आज्ञा बाहरी जाऊा ताहले प्रभु लोक मान बड़ बड़ समस्या आसो एपरिक मृत्यु आसी पहुंची जहाँ जुनसों ठार आम जानू भविष्य वक्ता निनिवे जावाई कहले से तर्शीस जा समय प्रभु प्रचंड वायु प्रेरण करी केमती समुद्र पकाला प्रभु अनुग्रह करी गोटे चिन्ह स्वरूप कले दृष्टांत स्वरूप कले यीशु सदृश 3 दिन से जपरी भोगर भरले मत्स्य 3 दिन रही 4 दिन बेलू हजम हो जाते से अनुताप कले प्रभु उद्धार करके किछि दिन आम भलरे चली पारू निज इच्छा निज बुद्धि चले विशेषकर प्रभु लोक मान बड़ बड़ समस्या आसीज जार कौन समाधान हम ना टंका पैसा सब सरीज रोगरु सुस्थ हम ना मनुष्य जब लिखा तुम्हें व्यर्थरे अनेक औषध व्यवहार कर तुम आरोग्य नहीं कौन कर आमको प्रभु को भय करने को आज्ञा अनुसार चलने को प्रभु इच्छा बुझी कार्य करने को ताहले से मंगलमय अमंगल घटिया विषय अनुताप करें से आम प्रतिपालक है आम कौन अभाव हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाराबानी खाराबा श्यामानी काराबा त्रमाना दाराबा अंदल्ला रबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आज समय निमंते धन्यवाद सुजोग धन्यवाद प्रभु आम को दया करो समस्त पाप दोष दुर्बलता अव्यता क्षमा करो मो मन व्याकुल हो प्रभु मंडली सब जावाई विभिन्न स्थान में तुम कार्य करने से मुझे पारना दीर्घ 9 मास हो प्रभु किसी कम है ना आश्चर्य भी मत लगुच एत दिन मुझे ए प्रकार असुस्थ हो पड़े गिर्जार मत देखिले तो कहीं मोटे असुस्थ थी विषय टिके भी जानी पारना पूरा नॉर्मल भाव में गिर्जा करने जमी मत से प्रकार गोटे अलाउ कराई स्थान बाहर जाते स्वाधीन मुक्त नुहे एत भाव में शक्ति आसने अल्प अल्प किसी आसी अल्प व्यवहार कर जाऊँगी पुणी रेगुलार कर फ्री रे जापारे बहुत दूर को जापारे प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर आम मंडली सब बहुत तुम प्रार्थना कर निहाती चाहते बुझी कही तेणु जपरी ये शैतान कार्य करेंगे से जानवे बुझे मो सहित आत्मा सहयोग करेंगे आज निज इच्छा ओवर कन्फिडेंट किसी करी कारण अनेक समय मुझे कार्य कर प्रभु कन्फिडेंट नथिले तो प्रभुंर कार्य करना अनेक बड़ बड़ आश्चर्यकर क्यों स्थान में क्यों स्थान में नहीं बुझा हम तेणु तुम मत विशेष भाव में दया कर जमी था तो सेमती गोटे 9 मास आ गोटे दिन है मुझे जाने केते समय मुझे तो से करित अच्छी करित नदी निकट में कि सारीफत अच्छी निजक मत लुचेवा पड़ुची हे प्रभु मात्र गोटे समय तुम्हें कह उठाओ सारीफत को जाओ आउ से सब समय सरीगला 3.5 वर्ष गला तुम्हें कह एलियम को आओ जाओ आहाब निकट निजक देखाओ आम भूमि को वृष्टि प्रेरण करवा दाराबानी खाराबानी काराबा शाबारी कुला बाराबंदार एपरी जीवन काटे मोर आवश्यक आम प्रत्येक आवश्यक तुम इच्छा अनुसार तुम आज्ञा अनुसार आश्चर्यकर देखू हालेलुया प्रेज
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା ତୁମର କଣ୍ଠେ ବିଧ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। We have no problem. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus' name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. जय सर्वज्ञ प्रेम विश्वास कामना पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु समस्त